ukienda tu basi unatoka chini, unainuliwa, uko depute mwa hii nchi yetu. Manake unajua kama hapa nimefika sasa. Kisha wakwambia seme wewe ulishajitayarisha kama hii koti njoo utavala. Kisha wanakuambia haiko tena wewe, inakuwa fulani. Atitide gani anaweza kuwa na upale? Na kuko wengine wenye kama viko na magonjwa saa zetu za hypertension, na pale hawezi kutoka pale na kufa. Kuko wenyewe anakufaka. Bwana tusaidie sana. Sasa we peke uangalie Eliabu mu ensemble kabambi sana, atakuwa mfalme. We peke ujambie ilikuwa ni mkutano ya aina gani? Iko nataka kuchaguliwa kuwe mfalme juu ya Israeli. Lakini sauti nasema ya kwamba haiko weye. Haleluya. Tufanye tu mfano hapa. Tutaombea watumishi hapa. Wala tunaombea mtumishi. Kwa ile tunaweza kuwa na listi ya watu 5 par example. Tunabatia pale. Kisha mtu mmoja atoke tu kule nyuma kule anasema, "Mbo mtaombea hapa wengine lakini hapana huyu." Alishavala koti yake na aisha prepare ma ceremony gisi na anapana ma invitation kule kunyumba. Benye batakuya ku ceremony gisi ataombewa. Lakini ile wakati unamwambia, bwana huyu mmoja huyu mtaombea wengine, hapana huyu. Atarudia pale na iko na amani. Na anaweza sema na vitu mbaya, sema kabisa mie leo nitafanya mimi nitafanya tu. Bwana tusaidie sana. Lakini Bwana akamwambia ya kwamba mimi Mungu siangalie kama vile mwanadamu anavyoangalia. Haleluya. Na walipitisha wa pili Shamu, wakapitisha Aminadabu, wakapitisha wote, wakapita 7. Bote wenyewe walikuwa present pale. Bakamalizika bote. Samueli hayaishiwa. Nyema mnawazia kama Samueli hakuishiwaka pale? Baba yake na wale wagiana naye akuishiwaka. Sasa nasema wasi benyemu formule gani Mungu anataka kufanya? Mbona babiana yangu yote njoo hapa mimi nabaonesha pale mbele, benye biko na merite, benye biko ba kompeta, benye anasoma. Tena bana wakatala. Na mwanadamu vile akawea kuregea anasema, Mungu alikuwa kwenda kunijaribu tu, iko sawa. Marawa hiki kipindi sitakiweza. Sasa presence d'esprit inafikia nabii Samuel, anamwambia, eske njoo watoto yake wote hapa? Acha kwanza nimuulize tena. Yes, eske hapa watoto yako njoo wote hapa kweli? Sona kama nashiritruve sasa. Sana sema na Yesu unawazia anaanza yes, unawazia alijibia pale na kuraje. Basi huko unaniambia watoto, njoo watoto hapa. Benye balishapita hapa banakosa mfalme. Huko natafuta mfalme tena wapi? Inakuwa majaribu hii. Bwana tusaidie. Lakini akamjibu akamwambia ya kwamba mbo iko sawa. Kwa wengine katoto kakiana kakidogo sana. Kiko kupori kule, kazi yake ni kuchunga kondoo tu, kucheza na vitoto ya kondoo, hakuna kitu. Bwana tusaidie. Lakini nabii akamwambia uende wamuite afike hapa. Hatutaondoka hapa na kama hajafika. Yeye alikuwa naamini ya kwamba neno ambaye Bwana wa majeshi alimwambia lingali litatimilika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi wakanyamaza, wanasimama pale. Banangoya banaenda banatuma mjumbe kule kupori kwenda kuleta Daudi kule. Balipomuleta basomai ya teolojia balimuleta kiko na miaka ngapi? Alikuwa ngali na miaka ngapi? Balimu ya teolojia biko miaka ya kidogo sana. Ilikuwa kidogo 16. Chini ya 16. 12. Miaka ya kidogo sana. Sana fika mbele ya wale
mbele ya mkutano. Banasema nani Yesu anasema basi mwenye Mungu mnasema kama mnaenda kuita njoo mtu mwenye Mungu mnatafuta huyu. Lakini pale pale mnaona macho ya mtu kuna mwangalia tosha huyu mtu gani huyu. Lakini pale pale mbingu zikakuwa connected pale pale. Haleluya. Na likasema ya kwamba wewe Samuel ule mwenye anafika sasa hivi sasa njoo mfalme. Haleluya. Ule njoo mfalme sasa. Na sasa toa pembe la mafuta na umupagae umuinstale. Biblia inasema ya kwamba pale pale Roho wa Mungu akakaa ndani yake. Haleluya. Ndiyo maana wapendwa, Mungu anamchagua mtumishi anayemjua. Msiwazie Mungu anafanyaka azare mkuchagua watumishi. Hapana. Anamchagua, tunaweza kumpresenter leo mbele ya mkutano, lakini alimchagua tangu kuzaliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na huyo Daudi akapagwa mafuta ya kuwa mfalme juu ya Israeli. Sababu gani? Mbingu zilimshuhudia. Katika dunia iko kabambi sana. Sisi wanadamu tunaangalia mambo ya malisanse mu teoloji, tunaangalia mambo ya teoloji, tunaangalia mambo ya ekole biblike, na mwenye kuna franga mwenye ana lare kwetu kule kusepake ange sasa kunakuwa matata sasa. Kama huko tuna mwaya kidogo batakuwa wanaangalia bana kutambukia wanasema huyu sasa tutakuwa na mkutano atataka saki ya mchele ukweli. Bwana tusaidie. Wala wakati yenye tutakuwa tuko tunatafuta mgeni atafika, tunasema mbo tunatamani mgeni mwenye atafika hivi ndio hasa kila mtumishi atatoa $10. Yes, huyu atapata $10 huyu mwenye ana viatu. Na unaona wanaanza kumtambukia tu pale. Sisi tuko tunamwangalia, macho yetu inaangalia faranga, inaona makuta mwa ule mtu ana kitu huyu. Na koti atapata koti ya kuvala. Sasa tuko na mkutano mkubwa kweli. Si atakuwa analemea kanisa huyu. Kila mahitaji yote atao moya 500 francs itakuwa ni kukanisa tu. Bwana tusaidie sana. Si macho yetu inaangalia ile makuta yake. Na utaona ndio maana watumishi wengi sana ndani ya makanisa wakati tunapomwangalia iko na pesa huyu, bwana tumutie ndani ya huduma mbio mbio huyu. Atakuwa anatuchukulia mizigo moya moya, anatusaidia. Lakini kuliste ya mbinguni haiko. Bwana tusaidie sana. Sasa njoo shida ile. Utakutana katikati ya sisi wachungaji pia watu wanapigania uchungaji, na mimi nikuwe mchungaji tu. Lakini niko najiulizaka kila wakati ninapoomba Mungu, eske liste vile tuko kudunia ndio vile liste yetu si wachungaji inajulikana mbinguni kweli? Utakutana mbingu ziko naangalia nasema eske ule naye alimtaka ni mchungaji wa kanisa kweli? Ona potopoto yenyewe iko nafanya mule mkanisa. Eske ule naye alimtaka ni mwinjilisti anastahili kuwa mwinjilisti kweli? Ona potopoto yenyewe iko nafanya. Sisi tunamtia pale atusaidie kuendelesha kazi. Kama kutakuwa mjengo endelee mbio mbio. Kama gogo kazi nyingine ya franga yeye ndio atazitoa. Na kazi ikuwe facilite, basi vitu vitembee mbio mbio. Lakini mbingu zina macho tofauti na macho ya kudunia. Haleluya. Ndio maana Biblia nitaka kusema ya kwamba kama unafanya kazi kwa uaminifu, na wewe peke uko unajikontrole, unaangalia eske mie kuhuduma yenyewe niko nafanya eske mbingu zinanijua kweli? Inafikaka wakati mie peke
niko naangalia, nasema Mungu, kazi ambayo umetupatia ni kazi nzito, na kama tunaweza kufika mwisho ya hii kazi na nyuma ya kazi tukose kupata uzima, tukose kuishi milele pamoja na wewe, hali yetu itakuwaje? Bwana tusaidie sana. Ndio maana katika maisha yako uangalie, unajua ya kwamba Mungu alikuchagua na anakujua, na kazi ambayo unazifanya ndani ya kanisa, Mungu peke yake anajua kama zile kazi unastahili kupata mshahara. Biblia inasema katika kitabu cha Injili ya Yohane 12:26 mstari 1, inasema ya kwamba wale ambayo wananitumikia mimi Kristo, watakaa pamoja na mimi, na Baba aliye mbinguni atawaheshimu. Haleluya! Wewe Mungu akakuheshimu, nani atakudharau? Basi hata macho ya watu inakudharau, jua uvale viatu ya mzuri au uvale koti yenye kwa la mode, lakini kama mbingu zinakuheshimu, problema iko wapi? Si Lazaro aliingiaka, alikuwaka na nini? Na kukuwaka na address hata moja kwa dunia, lakini leo aliingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya! Ndio maana hapana kuangalia sema mbona mie Mungu anapatiaka wengine makazi na wengine biko na madolare. Ndio, na wewe uko na draw ya kupata dolare, lakini usisahau ya kwamba ile dolare itabakia tu. Enye tuko tunatafuta finalite ni uzima wa milele. Mungu atubariki na Mungu abariki maneno yake. Amen. Basi tusimame. Ninakupenda Bwana, wanisikiani bapo wanipa jibu la maombi, napata yote Baba ulio kila mmoja ajitunguze mahali anapokuwa. Ninafanya kazi ya Mungu, lakini ndani yangu kuna manunguniko. Ninafanya kazi ya Mungu, lakini ndani yangu mna udhaifu. Ninafanya kazi ya Mungu, lakini naifanya katika hali isiyompendeza Mungu. Na kila mmoja ataombea msamaha na kusema Mungu akukubali tena katika mchana wa leo. Twende kwa maombi. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa mbinguni, asante Mungu Baba, sababu umetukubali tena katika asubuhi ya leo, ili tukuje mbele yako, ili Baba tupate kusikia sauti yako na kutembea katika mapenzi yako hapa katika mlima wako hapa wa Betsaida. Uko Mungu wetu ambaye kweli umetukubali katika mchana wa leo. Angalia kundi lako ni mbele yako. Angalia mama aliye hapa, angalia baba aliye hapa, angalia watumishi walio hapa, angalia waimbaji walio hapa, angalia vijana wote walio hapa, angalia watoto na wageni wote. Baba, tunawaombea na kuwaleta katika mikono yako. Wewe ndiyo Mungu ambaye unatazama mioyo. Wewe ndiyo Mungu ambaye unajua walio wako. Ninajua ya kwamba Baba, ndani ya watu wako unatazama hekima, unatazama akili, unatazama kuvumilia. Baba Mungu mtakatifu, uwatendee mema walio wako, na kila mmoja ambaye amelisikia neno hili, ingawa kweli kuna jambo ambalo ulifanya kwamba anguke, damu yako imtakase asubuhi ya leo. Asante sababu ninajua uko Mungu mwenye upendo na utawapungukia walio wako. Tunawaombea ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu awabariki.